नमस्कार मु विश्वजित नीट टू नो ओडिया चैनल को पुणी थे आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखु एक नुआ नोटिफिकेशन सहित जहाँकि आसी एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर जहाँकि अच्छी भुवनेश्वर से इंस्टीट्यूशन तरफ आसी नोटिफिकेशन टी रुहतु वुमेन शुणी की जानतुनी एटी मेल और मेल फीमेल समस्त एप्लाई करेंगे से खाली इंस्टीट्यूशन ना रे वुमेन टी अछि न मेल फीमेल समस्त एप्लाई करेंगे आगा कहि दछि जे 10 आरंभ करके ग्रेजुएशन पर्यंत जे भी जहाँ भी करछंती एनी स्ट्रीम रे जहाँ भी करछंती समस्त पई पोस्ट अछि आ भलो पोस्ट अछि आ भलो आपन सैलरी भी मिलिबो। चलो जानिबा केउ पोस्ट अछि आपन वैकेंसी केतरी अछि अप्लाई प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहइबो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन दरकार आ आपन मेन केउ पोस्ट पई केतरी सैलरी रहउछि आ आपन पोस्टिंग केते रहउछि पोस्टिंग हमर एई ओडिसा भीतर रहउछि पाखापाखि जगह रे क्योंकि ये सब डिटेल्स जानबी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु वीडियो इनफॉर्मेटिव लाइक और शेयर में भूलिबेनी। चलो जीवा नोटिफिकेशन को देखंतु नोटिफिकेशन आछि ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर जाके अछि भुवनेश्वर ओडिसा रे आपन अछि ए भुवनेश्वर थिबा ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तरफ अछि नोटिफिकेशन डेट होइछि 17 जून 2025 होइछि नोटिफिकेशन डेट टी देखो प्रथम मेंशन करछन कोन ना वॉक-इन इंटरव्यू त जानले जे वॉक-इन इंटरव्यू माध्यम रहइबा आपन सिलेक्शन प्रोसीजर टी एबे चलन जानिबा फुल नोटिफिकेशन केउ पोस्ट अछि केमते अप्लाई करबे सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहइबो चलन जानिबा देखंतु ए वॉक-इन इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड एट आपन जे वॉक-इन इंटरव्यू माध्यम रहइबा आपन सिलेक्शन प्रोसीजर टी सेटा कोउटी रे वॉक-इन इंटरव्यू टी ना ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर ICAR CIWA जोटे अछि भुवनेश्वर सेठी आपन जेबो वॉक-इन इंटरव्यू प्लेस देखंतु प्रोजेक्ट एट आपन जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताहे भी पोस्ट आसे से सब गोटे प्रोजेक्ट अंडर आपन काम करा जाय से प्रोजेक्ट टी जते पर्यंत रहिबो सेतिन पर्यंत आपन एंगेजमेंट टी रहिबो देखंतु आपन कमांड एरिया कोठी रहउची ना केउझर डिस्ट्रिक्ट रहउची आपन प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहउची केउझर डिस्ट्रिक्ट आ किछि पोस्ट भुवनेश्वर पे भी अछि The engagement shall be purely on a contractual basis एटा रहउची आपन purely contractual basis हिसाब रे आपन एंगेजमेंट टी एबे जानिबा केउ पोस्ट अछि पोस्ट विषय जानिबा देखो प्रथम पोस्ट अछि आपनकर यंग प्रोफेशनल 1 प्रथम पोस्ट अछि यंग प्रोफेशनल 1 वैकेंसी अछि गोटे क्वालिफिकेशन कोन दरकार ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चरल साइंस नले इंजीनियरिंग ना टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल साइंस नले आपन इंजीनियरिंग ना टेक्नोलॉजी आपन ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिबे खाली एतकी दरकार एटाले एसेंशियल क्वालिफिकेशन आ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कोन दरकार ना गोटे वर्ष एक्सपीरियंस थिया दरकार रिसर्च प्रोजेक्ट ऊपर आपनकर गोटे वर्ष एक्सपीरियंस थिया दरकार एज लिमिट केते रहउची मिनिमम 21 मैक्सिमम पॉइंट रहउची आपनकर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन मध्ये अछि SC ST OBC मानक पई रहउची आपन 5 वर्ष रिलैक्सेशन आ ओमेन मानक मध्ये भी आपन 5 वर्ष रिलैक्सेशन रहउची देखंतु आपन सैलरी ए जे अछि आपन पोस्ट यंग प्रोफेशनल 1 ता पे सैलरी मिलुची 23000 टका पर मंथ ता भितर HR फेचर किछ मिलबोनी एटा आपन 30000 टका पर मंथ रहउची सैलरी आपन प्लेस पोस्टिंग कोठी रहउची एटा रहउची आपन भुवनेश्वर एटा आपन प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहउची भुवनेश्वर डेट ऑफ इंटरव्यू केबे अछि ना 25 जून 2025 9 AM 25 जून 2025 9 AM रे रहउची आपनकर डेट और टाइम ऑफ इंटरव्यू एरो रहउची डेट टाइम कोड प्लेस देखो ए प्लेस मन रखथंतु ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एग्रीकल्चर ICAR CIWA ए जे प्लेस अछि भुवनेश्वर रे सेही भुवनेश्वर ही रहइबा आपनकर सिलेक्शन आपन इंटरव्यू प्लेस टी एई एड्रेस पर मेंशन करछे एई एड्रेस टी ही आपन रहइबो इंटरव्यू प्लेस तब देखो सेकंड पोस्ट आछि कोन ना प्रोजेक्ट सुपरवाइजर वैकेंसी अछि दुईटी क्वालिफिकेशन कोन दरकार ना ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आपन जे कोन स्ट्रीम रे आर्ट्स साइंस कॉमर्स जे कोन स्ट्रीम रे आपन ग्रेजुएशन कंप्लीट करथले आपन अप्लाई करि पेबे गोटे वर्ष एक्सपीरियंस मागुचंती इन रिसर्च प्रोजेक्ट पे आपन गोटे वर्ष एक्सपीरियंस थिबा दरकार नतले भी आपन अप्लाई करि पेबे किछ नै नतले भी आपन जाके इंटरव्यू दे परिबे सेटा किछ असुविधा नै किंतु एक्सपीरियंस जो मन थिबो से मन को प्रथम प्रेफरेंस दे जिवो एज लिमिट मध्ये अछि मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष मैक्सिमम रहउची 45 वर्ष आपन सैलरी रहउची 37500 टका आपन रहउची सैलरी ता भितरे एचआर मिलिबो नै आपन प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोठी रहउची भुवनेश्वर रहउची आ हरिश्चंद्रपुर घासीपुर केउझर जेटा अछि सेठी आपन रहबो प्लेस ऑफ पोस्टिंग से डेट इंटरव्यू टेस्ट आपन रहउची डेट टाइम रहउची 25 जून 2025 9टा सकाळ 9टा AM रे रहबा आपन टाइम आउट डेट थर्ड पोस्ट अछि डाटा एंट्री ऑपरेटर गोटे ही वैकेंसी अछि क्वालिफिकेशन कोन दरकार ना ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आपन जे कोन स्ट्रीम रे ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिबे ता सहित PGCE कोर्स टी करथिबे
ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ତା ସହିତ PGDCA କୋର୍ସଟି ଆପଣ କରିଥିବେ। ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 21 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଆପଣ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଆଉ ଏଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ ଯେମିତି SC ST OBC ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ସାଲେରୀ ରହୁଛି 13,200 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଫିକ୍ସ ସାଲେରୀ, 13,200 ଫିକ୍ସ ସାଲେରୀ ରହୁଛି। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ନହେଲେ ଘାସିପୁର କେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ସେଇ 25 ଜୁନ୍ 2025 9 ଟାଇମ୍ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି କେତେଟି ନା ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 7ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ +2 ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ +2 ଭୋକେସନାଲ୍ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନା ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେରେ, ନହେଲେ ଆନାଲିସିସ୍ରେ, ନହେଲେ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷର। ମିନିମମ୍ 21 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଆପଣ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଆପଣ ଫିକ୍ସ ସାଲେରୀ ରହୁଛି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନା ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ଫିକ୍ସ ସାଲେରୀ 16,500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ସାଲେରୀ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ରହିବ? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୁର କିମ୍ବା ଘାସିପୁର, ନହେଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ଯେଉଁଟା କେଉଁଝର ରହିଛି ସେଇଟାର ସେ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଇ 25 ଜୁନ୍ 2025 9 ଟାଇମ୍ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତା 5 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 5 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 7ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଖାଲି 10 କ୍ଲାସ୍। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ତା ଭଲ କଥା, ମିନିମମ୍ଟା 10 କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ 21 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। 8,800 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାଲେରୀ, ଫିକ୍ସ ସାଲେରୀ 8,800 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ମନ୍ଥଲି। ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ରହିବ ନା ଏଇ ଯେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଅଛି କେଉଁଝର 1 2 3 4 5 6 ଏମିତି 6ଟା 7ଟା ଜାଗା ଅଛି ସେଇ କେଉଁଝର ସେଇ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହିବ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ। ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି 25 ଜୁନ୍ 2025 9 ଟାଇମ୍। ସେଇ 25 ଜୁନରେ ସବୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟ ସେଇ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 25 ଜୁନ୍ 2025 9 ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ 9 ଟାଇମ୍ ରହୁଛି। ପ୍ଲେସ୍ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ICAR ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଟା ଅଛି ଭାଗୀରଥୀ ରୋଡ୍ ନିୟର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଚକ୍ ଆଉ ରହିଛି ବରମୁଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଇ ଯେ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ICAR ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇଠି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଯିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମେ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସୁଡ୍ ଫର୍ନିଶ୍ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବା ହେଲେ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ ନା ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ 2ଟା କପି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ନେଇକି ଯିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ନେଇଥିବେ 2ଟା କପି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ, ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସପୋର୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପରକୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଦେବେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଏତିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସହିତ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଯାଇଥିବେ, ଏସବୁ ଜେରକ୍ସ କପି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଲା ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାର ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ NOC ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହି ଅର୍ ସି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଏନିୱେୟାର, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ NOC ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁରରେ ଆପଣ କ'ଣ ରହୁଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମାର୍କ ଅବଟେନ୍ ଇନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେତିକି ଆପଣ ମାର୍କ ଅବଟେନ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହାର ଅଧିକ ମାର୍କ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, এটা রয়েছে পিওরলি টেম্পোরারি বেসিসে রয়েছে আপনার পোস্টিংটি। স্কিম উইল বি ইনিশিয়ালি আপ টু 31 ডিসেম্বর 2025। এই যে রহব আপনার স্কিমটি সেই স্কিম অনুসারে যা বি প্রজেক্ট রয়েছে সেই প্রজেক্ট অনুসারে আপনার রহব এনগেজমেন্ট ডিউরেসনটি। তো এনগেজমেন্ট ডিউরেসনটি আপনার মিনিমম রয়েছে 31 ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত রয়েছে আপনার এনগেজমেন্ট ডিউরেসনটি। যদি কাম ন সরিলা আগে বড়াই যাইপারে, যেতে পর্যন্ত কাম চালিব সেতে দিন পর্যন্ত আপনার রহব এনগেজমেন্ট ডিউরেসনটি।
तब देखो जहाँ भी आपंकर जो इंटरव्यू हम ताप आप अटेंड करेंगे ताप कि टीएडी मिलना ता छड़ा आप रोचे देखो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट आपको रिक्वेस्ट करा जो एलिजिबल कैंडिडेट जो आसवे आप इंटरव्यू को कहूँ कि 30 मिनट आगु पहुँचापी आप जो 9टा बेले अच्छे आप इंटरव्यू टाइम से तार अधघंटा आगे मैंने 8टा 8टा 8:30 भितर आप कहते पहुँचापी जहाँ भी आप फर्मालिटी मेंटेन कर 8टा 8:30 भितर आपको एतकी रहा रहा आपंकर डिक्लेरेशन फॉर्म देखो डिक्लेरेशन फॉर्म टी अच्छी मुझे डिक्लेरेशन फॉर्म आउ बायोडाटा फॉर्म मुझे दुईटा फॉर्म देदी बायोडाटा आप डिस्क्रिप्शन अच्छी मो टेलीग्राम चैनल लिंक आप पाइबे आ जॉइन कर भूल जॉइन कर देखो बायोडाटा फॉर्म आउ डिक्लेरेशन फॉर्म मुझे दुईटा को देती आपंकर डिस्क्रिप्शन अच्छी टेलीग्राम चैनल से आप लिंक अच्छी आप पाई पारे देखो डिक्लेरेशन अच्छी कौन ना आपंकर कौन चिन्ह परिचय ना से आईसीआर आप कहीं भी रिलेटिव से कम करना कहीं पाखापाखि कहीं नहांती आप हिसाब से एटा गोटे आप डिक्लेरेशन देवे मुझे क्या चिन्ह ना मो रिलेटिव से कहीं नहांती एटा गोटे डिक्लेरेशन देवे आउ गोटे अच्छी बायोडाटा फॉर्म आप देखो क्यों पोस्ट में अप्लाई कर क्यों पोस्ट में अप्लाई कर पोस्ट उपर ठीक चिन्ह पाइबे धर मुझे अप्लाई कर डाटा एंट्री ऑपरेटर मुझे ठीक मार्ची सेमती ठीक मारे निज फोटोग्राफ देवे आ बेसी डिटेल्स देवे ईमेल आईडी फोन नंबर देवाई भूलें जदि भी आप सिलेक्टेड होती तो से ईमेल आईडी मोबाइल नंबर माध्यम आप सहित कंटाक्ट करेंगे तब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स सब देवे आउ एक्सपीरियंस जब अच्छे से सब देवे आपंकर सेल्फ डिक्लेरेशन देवे जहाँ सब ठीक ठाक दूसरी एतकी देकी आप सिग्नेचर करेंगे आपंकर डेट प्लस पकईकी एटा फिलअप करेंगे आर दुईटी कपी नहीं बायोडाटा फॉर्म दुईटी कपी नहीं सहित आपंकर से डिक्लेरेशन फॉर्म दुईटा कपी नहीं सहित आपंकर जहाँ भी डॉक्यूमेंट रहा मुझे तार सब जेरक्स कपी सेल्फ अटेस्ट नहीं सहित सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आ सर किसी डाउट अच्छी मत कमेंट पचार पारे मुझे निहाती आंसर देवी बास एतकी नोटिफिकेशन बाबद आशा करुँच आप कंप्लीट इनफर्मेशन पाई पाई भूलें पुणी तो देखा नुआ नोटिफिकेशन सहित धन्यवाद।